iya dilek. Jadi lepung nasi kan di lepung nasi ini tahan di sini namanya. Ya ora dienom langsung dilek. Langsung dilek. Wis lorone tahan. Ora langsung dilek wae maksudnya. Ada VGD sih maksudnya tahan teh. Jadi ada proses pengobatan apa gitu, gurah apa-apa gitu. Gurah nang bahasa Jawa mah ge bocatnya gurah. Yo ini. Terus. Iya sok. Terus tahan. Ini. Sok, Malik tahan di sini. Sok, Malik deh. Nek kayak mutan mau mutan tuh ada apa-apa. Kira kamu enak. Napas kancang kempus. Napasnya kancang kempus. Ini. Napasnya kancang kem. Cangkem terus buka cangkem ya. Aja disedot langsung. Kayak ngelet gue mbak pembel. Iya kayak ngelek biasa. Mangap, gula pekan mangap. Iku udah mana para aku. Sok tahan abe. Kang cangkem terus napasnya. Terus sok Malik Kang cangkem terus ya napas ya. Set. Kang cangkem terus napas ya. Terus kang cangkem terus. Terus kancangkem napasnya kancangkem terus napasnya aja disedot kang sumur ya, aja disedot kang sumur. Kayak muntah terus P so kancangkem terus betul metu dek iki gue anu pekerja keras cuma mantun jeruk. Kang cangkem terus. Anggar umbet tunggu mah. Wong muda di kamera buat Lagi madang rasida tuh kok. Kang cangkem terus. Kang cangkem terus. So, nek cici bang geser atau geser, ada yang geser. Enak iki. Enak iki ya wis. Alah sering kedemek nang kene. Nyong tahun demek siji, gede malah. Sing cilik diingu nang oo. Tantangan terus. Terus tantangan terus. Proses pengobatan Terus terus berjam-jam loh untuk isuk-isuk.
terus paling ora sejam apa sejam setengah. Iya, jam setengah Digawe Pak. cepete, digawe suwene 2 jam. Terus Kang Cangkem terus yo rumah tuh kowe le rumah tuh sing gue. Kuning. Aja ngomong. Kowe. Kon mulo gue nemen. Kacangkem terus. Kacangkem terus. Napas kacangkem terus. Efeknya seperti mabuk, guys. Ngomong enggak. Efeknya memang seperti ini. Rika telung dindanu. Orang tangi apa? Ya, Rika ora tangi. Tapi ya perasaan ora berubah. Sing maunya rasa Surya jadi rasa Jesse. Langu duit ya. Ya kamu nih aku ngasani Jesse rasanya kayak ini. Iya. Enaknya kapan ya? Itu. Tunggu lagi super ya, dapat macam. Efeknya mandan pilek. Melakukannya ranggenah. Cause you're a sky